Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا exercice d'évaluation صفحة 24 univers plus SVT concernant la deuxième année de l'enseignement secondaire. Alors بالنسبة لهذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا les questions concernant restitution des connaissances. Donc on a 3 questions. Définissez les termes et les expressions suivantes. عندنا plaque lithosphérique. Donc غادي نشرحوا شنو هي plaque lithosphérique, dorsale médio-océanique ou des rives du continent. Alors بالنسبة les définitions, donc عندنا les éléments de réponse. Donc عندنا plaque lithosphérique, pardon. Donc c'est une partie stable de l'enveloppe terrestre délimitée par des zones instables. هاد les zones instables هادو هما اللي فيهم هذيك forte activité sismique et volcanique, donc se caractérisant par une forte activité sismique et volcanique. بالنسبة للdorsal médio-océanique, donc dorsal médio-océanique, sorte de chaîne de montagnes sous-marines longeant la majorité des océans et où se concentre une forte activité sismique et volcanique. Une dorsale médio-océanique constitue une frontière entre deux plaques divergentes. Donc on a les plaques divergentes, فالفرونتيير بيناتهم هذاك هو يعني تما كيكون الدورسال ميديو اوسيانيك كيكون توجور سومارين دونك في المحيطات وكان في لا ماجوريتي ديال لي زوسيون. بالنسبه للمصطلح الثالث عندنا ديريف دي كونتينون، دونك زحزحات القارات. Dérive du continent, ensemble de déplacements horizontaux. هادوك les mouvements horizontaux يعني بشكل أفقي بطبيعة الحال des continents ديال القارات les uns par rapport aux autres, donc بيناتهم dans le sens de l'éloignement ou du rapprochement. donc شفنا بأن هاد الموفمون ديال les continents كيكون عندنا des mouvements de rapprochement ou des mouvements de l'éloignement. كاينين اللي كيبعدوا وكاينين اللي تيقربوا من بعضياتهم. دونك بيان سور يعني كيفاش كيكون الحركه بين جوج ديال لي كونتينون. كيكونوا عندنا دي كونتينون لي كونفيرجونت او كونتينون ديفيرجونت. دونك on a deux types donc selon le sens واش éloignement ولا rapprochement. alors غادي ندوزو دابا السؤال الثاني. donc parmi les expressions suivantes indiquez celles qui sont justes et proposez sur votre cahier des corrections pour celles qui sont fausses. donc عندنا des expressions donc اللي كاينين اللي خاطئين وكاينين اللي صحاحين. donc bien sûr غادي نقترحوا واحد صحيح بالنسبه لهذوك اللي خاطئين. l'âge du basalte du plancher océanique augmente lorsqu'on se rapproche de la dorsale médio-océanique. خطأ bien sûr لانه هذوك لي روش اللي كيكونوا donc على مستوى الدورسال هذوك كيكونوا هما لي بلو جون. faux. donc l'âge du basalte du plancher océanique augmente lorsqu'on s'éloigne. donc ملي تنبعدوا من الدورسال عاد تلقاو هذوك لي روش اللي هما لي بلو زونسيان donc de la dorsale médio-océanique. donc هذا هو الصحيح. بالنسبه لب le plancher océanique est constitué du basalte surmonté par des roches sédimentaires ou bien par des sédiments. donc c'est juste, donc vrai. بالنسبه لC les plaques lithosphériques sont immobiles alors que non, donc faux. les plaques lithosphériques sont mobiles donc كيتحركوا. بالنسبة لD la plaque lithosphérique est un fragment stable de la lithosphère limité par des zones instables. donc هذا هو التعريف اللي شفنا ديال البلاك lithosphérique. donc واحد البارتي اللي هي stable ou donc délimitée par des zones اللي هما instables. غادي ندوزو دابا ل une plaque lithosphérique appartient toujours au domaine marin. donc alors que non كيكون عندنا الكونتينون كيكون عندنا donc les océans. donc بالنسبه ل faux. une plaque lithosphérique peut être purement océanique, تقدر تكون كلها océanique ou mixte, c'est-à-dire فيها donc comportant une partie continentale et une partie océanique. donc بالنسبه لي plaques lithosphériques الصفائح الصخريه راه ماشي purement كلهم océanique. non نقدروا نلقاوها كلها océanique ونقدروا نلقاوها فيها بارتي من لي زوسيون ولا بارتي من واحد لوسيون و بارتي كونتينونتال. غادي ندوزو دابا لاف
chaque continent constitue une plaque lithosphérique. كل continent فيها واحد البلاك lithosphérique. Alors, بالنسبة ل F, c'est faux. Donc, le découpage des plaques est indépendant des continents. نقدروا نلقاو في البلاك lithosphérique بزاف ديال لي continents. Donc, الديكوباج ما عندوش علاقة بالكونتينون، يعني ماشي كل كونتينون فيها كتشكل لينا صفيحة صخرية. Alors que non. G. Donc, certaines plaques comportent deux parties. Une partie océanique, une partie continentale. Donc, c'est juste. هذا ديجا راه التصحيح ديال donc التصحيح ديال E. Donc, voilà. Alors, السؤال الثالث. Recopiez le texte suivant sur votre cahier et complétez-le en attribuant à chaque numéro le terme qui convient. Donc, on a 1, 2, 3 et 4. Donc, on a 3 ديال يعني les mots اللي غادي نزيدو. Donc, غادي نكملوا هاد le texte ديالنا. Donc, au début du XXe siècle, on a élaboré une théorie géologique qui s'appelle donc la théorie de la dérive des continents. Donc voilà. Donc هذا هو يعني هادشي اللي غنكتبوه بالنسبه ل A. Donc elle stipule que les continents étaient jadis réunis en un seul bloc appelé. Donc بالنسبه ل 2 عندنا le mot Pangée. Donc méga continent, donc appelé Pangée. Alors, ce bloc s'est disloqué par la suite pour permettre aux continents de s'éloigner les uns des autres. Parmi les arguments de cette théorie, on trouve l'argument. Donc, بالنسبة 3, on a l'argument morphologique. Ou بالنسبة 4, l'argument paléontologique. Donc, elle dit 3 et 4. Donc, بالنسبة Pangée, c'est 2. Donc, voilà, les réponses concernant donc cette partie restitution des connaissances. Donc la restitution des connaissances, donc ce sont des questions اللي هما simples كنشوفوا المصطلحات les définitions donc etc. بالنسبة للبارتي raisonnement scientifique et communication écrite et graphique هنا تيكونوا عندنا des exercices donc des situations اللي غادي نخدموا عليهم donc باش donc يعني نوصلوا لهذوك ديجا يعني بدوك المكتسبات ديالنا غادي نوظفوهم في وضعيات اللي جديده باش يعني نشوفوا واش فهمنا فريمون دونك هذوك لي زاكس اللي شفناها في الكور او نو. دونك فوالا الفيديو الجاي ان شاء الله كما قلت لكم غادي نجاوبوا على الريزونمون سيانتيفيك كومونيكاسيون اكريت اي غرافيك. دونك عندنا السؤال الاول والثاني والثالث والرابع بيان سور. دائما على نفس القناه كونوا في الموعد. الى اللقاء.